السلام عليكم تكنسين وربه السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم زورنا لجيبه السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم يورج كدنسه السلام عليك وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. بل ما رجو كدونسو افهموا لنبو نواتيني كنا فنو واتي كبار رجو كدونسو افهموا في سروفه نبو نواتي نبي تكنسيان ورابا سنغبالي نبالي جبريلا كلوبالا نبي فلدا من واتينا بولو مسوني بولو كمبو direction kono ombe foli di direction kono mo be man watina Semar Traoré ale souvenega bama baye technicien journaliste almata ambe foli di aman watina Umar Diallo al fulane kafo Seydou Traoré anga cameraman ambe foli da man watina awa bianga plateau ka Cheikh Abakari Tolo ale rata ma dole ale rabambulo bi ale kunye anga kuna foni dilay abambulo kono bi ale tilenyata directeur programme do alhamdulillah nana bana avec kayini watina nala sonama awa kuma kono anana foli bla jamana mo gama ba bano ke mo wosila bolo nala sonama ni ansigle kuna foni debenka kuna fonu da sara femnu ma soni amno lo de nyanyini ko wala wala to dungana insha Allah. السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم تكنسين وربه السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم زورنا لجيبه وعليكم السلام السلام عليكم يورج كدنسه السلام عليك وعليكم السلام. Ambe foli di Kodonso lameni jakuluma anchanya radio minumbe amufo ambe do kuyi ala santuri aljalani ayra kuma fe kuno ambe foli da ma kosebe amba fo kosebe ka kumba drame aya kuma amba fo kosebe jalani ka jalane tena muso ka foli duma madina ambe afo watina abramso bana jalane ambe do kala kayina ba matura ala ka ya fama alaka akaburu noro alaka wanyeranya kanta duma kono biame domina oye sibiri kalo minambala oye muharram kalo islamia san kalo folo hijra kalo kirabuli maka kata madina awa sanji bakile sanji kemenani ani sanji binani ani fla o kalo folo malika jete amet le muga ani sabala makanga jete biye le muga ani naniye hijra kalo miye to kalo sa ambe kalo tlitan flala septembre kalo de ko nevema ka be san 2012 o kono nama anga bi kono fono kono anga jamana ale kunganko la o sika fo ba mi no bolo dale ngundo ka damne kalo mi nambalo tlitan ono damne na lamsa temene ani juma ka kumbiche bi sibiri fanga teme fanga kanga ta tabulo minuna na la sonama kono fono o dabna se oma oko fami yanga mali kunganko ye ayrala ka fo ekoli metro no yuka senika jekulu ye kuni senesbe chedeun ku ye bulono blake sebena bengauna oko kalon ku bina damne kuna fono udamna se oma oko fami yanga mali akoka jamano ye kuna fono ye mi nyira ka fo mi nye turki ministre affaires étrangères abole ko mali la atara senegali o ta ku ye mi nye senegal fana kuna fono udasira ola alayoma o murtani a président koro Muhammadu Ulu Abdulaziz ako alera ko mbolo ni watina abe kaso de la aye gele minu nya nyena ni watinu na ayra dasire adoma kuna funu udasira ola halayoma o ko fesa awa miye Taliban oye kuna funi dike kadaka si ka fo Amerika bi ko genge Taliban olu ni awa avancita ayra dilizo ni yonche o Taliban ga sartika karami nye o udasiro mo o ka kuna funu kononano o ko fesa mi yere ye France era la ka fo les zones mo we boli damina bituni o ka manifester olu wera ka haka o se ka sabati chomi o ka ta se mi yere ye Turki o ka ministry mimbe o ka affaires étrangères o ku lawana o ye konana sonke o France sarebdo o ayngani aminke wati temenen na kada kaslamon awa ka o ka
ɲɛma an ka prophète k'a fɔ u bɛna dɔgɔyalima ta ko ka se o ma kunnafoniw da bɛna se o ma Congo démocratique ko sanubɔyɔrɔ don minibɔyɔrɔ don ko yarala maaw kan a kɛra sababu ye ka maa caman kasara ka taa se misira yɛrɛ kunnafoniw ma ka fara kunnafoni wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni ye bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na inshallah. Alsilamɛw ni agence de voyage belebeleba ye min lakodɔnnen don Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wa u kɛlen don ka Mali yɛrɛ kumabɔ Makan jamana kan ni u ka baara ɲɛdɔnw ye ka hijidenw bɛrɛbɛrɛ hiji latigɛcogo ɲuman na san 20 kɔ hiji baaraw ɲɛdɔn kɔfɛ san 6 ka tugu ɲɔgɔn na Makan jamana bɛ jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma u ka hiji kɛcogo ɲuman ani baaraw taabolo ɲumanw na wa ka fara nin bɛɛ kan u ni Turkish Airlines ka bolodi ɲɔgɔnma hukum kɔnɔna na danaya voyage ye agence ye min bɛ hijidenw doni direct la escale termina Dakar ani Makan jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye kibaruya ye ka bɔ danaya voyage ɲɛmɔgɔso yɔrɔ minnu tɔgɔ sɛbɛn danaya voyage fɛ ɲina hiji la ani minnu bɛ sira fɛ ka na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲina hiji bɔra a ma ka sabu kɛ bana ye bana min ni a ye diɲɛmɔgɔ dabali ban minnu tɔgɔ sɛbɛn danaya voyage fɛ olu bɛna kɛ san wɛrɛ mɔgɔ fɔlɔw la minnu bɛ kɔn ka taga mɔgɔ minnu bɛna sarali kɛ olu kɔfɛ olu fana bɛ kɛ jama ye minnu bɛ tugu la n balimaw k'aw ladɔnniya k'a fɔ san wɛrɛ hiji a bɛ sɔn ka kɛ embouteillage ye o siratigɛ kama tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnnen don ka teliya ka n'i ka wariw sara joona yaasa baara bɛ se ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen bolo. Danaya voyage jabalaba filɛ nin ye Bamako Kolonkisɛba banki téléphone numéro est 20 22 24 25 76 26 26 26 Walma 76 28 28 28 Kaikaw Abu Wili Kase Moribo Sila Fin Radio Kodonsola Walma Aka Wolili Ke 66 38 00 30 Danaya Voyage Alala Yedanaya Menenfa électronique Nadjoulaye Frère Kaikaw Anala Minio Tiwani électronique Minenkola Anuma Asamoduma Anala Tika Obisoro Yotempe électronique Nadjoulaye Frère la Mine Sugu de Sorogo Kadam Télé écran la Anasuya Ben Découvert DVD portable mini chaîne radio Suguya Fémino Ani USB téléphone portable ko Umanino ko Ochama Fene Bufino Mine Samsung Itel Techno Ani Omogobe Suguya Fémina Abesego électronique Nadjoulaye Frère la Bani panneau solaire fana bubulu ka daminɛ 250 la 150 100 fo ka taa se fitininw ma batterie beka ani blende fana b'u fɛ yen nɔ ka daminɛ o 200 150 fo ka taa se 120 ma convertisseur fana bɛ sɔrɔ yen nɔ ani ampoule minnu bɛ don panneau la kayikaw n'a bɛ fɛ ka ni minɛn ninnu sɔrɔ sɔngɔ duman yɛrɛ la a bɛ wuli ka se électronique Nadjoulaye Frère la u bɛ sɔrɔ Kayi suguba kɔnɔna la immeuble Mamadou Diallo la station yɛrɛ carré la rue Sunjata Keita kɔnɔna la ni ye y'u ka place ba ye a bɛ se ka sori radio sɔrɔ yen nɔ ale ka nɛgɛjuru sira 76 05 47 62 walima 66 80 12 23 boutique filana o fana bɛ sɔrɔ suguba kɔnɔna la immeuble Haminyang na aw bɛ Ladi Najo sɔrɔ yen nɔ ale ka nɛgɛjuru sira 76 01 16 44 walima 66 01 16 44 électronique Nadjoulaye Frère i y'a lafiya électronique minnu sɔrɔ cogo ɲuman na. Ala k'an bɛɛ lafiya an bɛ foli di Nadjoulaye Frère na a cɛɲɛw bɛɛ ma quartier diaspora kɛnɛ kan an bɛ foli di Muritani Maliki Sangare ale ye gunde heruka ye an b'a fɔ Muritani ka taa se Mamadu Tarawele Mahamadu Tarawele n'an ko Maro Haba a bɛ Muritani ale ye Jekuraka ye an b'a fɔ Amadu Kamara ale ka village ye Jankute an bɛ nin fana fɔ Muritani Mamadou Kaloga an bɛ a fɔ ale ka dugu ye Mulinɛ ka foli de Alifu Seni ale ka village ye Are Samba nin fana ye Muritani ka ye o kɔfɛ quartier diaspora kɛnɛ ka Dubaï an bɛ foli di Baraka Sibi ma ale y'an ka trésorier ani Birama Nantumbe an bɛ foli d'u ma Dubaï n yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ Bakari Sila an b'a fɔ kosɛbɛ min ye sini Mahamadu Modi Jakite Mahamadu Modi Jakite an b'a fɔ ale ye Jɔnbugu Jabaji ka ye ka foli di diaspora tabɔ bɛɛ ma hakɛja Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali kɔ kan n'an bɔr'o la an bɛ don an ka kunnafoniw na Abubakar Tolo ale b'an bolo kɔrɔ ale yɛrɛ télé ɲɛta directeur programme don maa caman bɛ a ka wajulu ni a ka video k'u suit surtout Kodozo yɛrɛ sanfɛ
a ka batirikɛlaw ni fɛnw hakila tolo hali bi kunu hakila dɔ jiginna i tolo salamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kɔri baasi foyi tɛ yen. Bɛɛ tɔnɔ. Aba. Sila. An b'a fɔ kodoso tole de don wa ubiyɛn ɲɛta tole de don. A daminɛ ni kodoso de an lamɛn ɲɛta la bi. An ni bɛ sa an b'a fɔ kodoso. Awɔ. E bisimila. Merci beaucoup. Awa tolo. Sila masha Allah. Alhamdulillah i b'a fɛ k'a ye nin waati in na. Kosɛbɛ. Hakili i nana bɔ an na. Bisimila. Moro Sila an bɛ Ala tanu. Kosɛbɛ. K'a fɔ k'a barikada. Ka sɔli caman deli masa in fɛ. A ka kɛ kira kan nɛma. Sallallahu alaihi wasallam. Si bɛ a ye. O tɛmɛnen kɔfɛ. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di e yɛrɛ ma. Kosɛbɛ. Moro. Baarakɛyɔrɔ mana kɛ cogo cogo. Kosɛbɛ. Dɔw ka cɛsiri fanga ka bon. Kosɛbɛ. Alaw taala ta kɔfɛ radio Kolonso la bi. I nɔ ka bɔ a la kosɛbɛ. Dɔɔni. N'i y'a mɛn ko karisa ye donibatala ye ɲumanbaw fana b'a la kosɛbɛ kosɛbɛ voilà ɲumanba jɔnjɔnw b'a la ko ŋanatigiya ka fisa ŋaniya ye kosɛbɛ a dɔ la ŋana minnu b'i nɔfɛ ko in na o fana ka fo i nɔfɛ ka fo ka minɛ technicienw na kosɛbɛ ka taa se animateurs ma ani maa o maa bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'o bɛ cɛsiri dɔ la radio ko in na an ka foli kɛrɛnnen bɛ a bɛɛ ye bɛɛ b'a mɛn radio Kolonso ɲɛmaaya so walahi an b'o fana fo kosɛbɛ an b'o fo k'o waleɲuman dɔn nin bɛɛ kɔfɛ ka tila ka a lamɛnbagaw fo walahi Moro i lamɛnnen don dɛ dɔɔni i lamɛnnen don kosɛbɛ dɔɔni tɛ kosɛbɛ yɛrɛ an ka kɛ dɔɔni ye jamana yɛrɛ kɔ kan an bɛ kibaruyaw sɔrɔ kosɛbɛ maa caman bɛ an contacter tous les temps ka d'a kan a bɛ maaw kɔnɔ halisa k'an bɛ yan n ko an bɛ yan koyi an bɛ yan dusukun an bɛ yan walahi an bɛ yan hali n'a sɔrɔ farisogo la an tɛ yan kosɛbɛ an bɛ yan dɛ voilà inchallah alhamdulillah k'a yira dɔrɔn k'a fɔ baara in bɛ ka nɔbɔ alhamdulillah bon ni baara b'a la ka nɔbɔ baarakɛla kan ka janto kuma bɛɛ walahi ka d'a kan fɔlɔ fili dɔw bɛ yen olu bɛ turu de ni baara taara ɲɛ o filiw tɛ turu de kunnafoni di ma nɔgɔn ma nɔgɔn dɛ et surtout an bɛ waati laban mun na ni ala ma maaw ma dɛmɛ a ka ca la i ka fili bɛ caya an bɛ ala deli ala ka na an ka filiw caya an bɛ arajo lamɛnbagaw fo bɛɛ fo surtout minnu bɛ whatsapp siraw kan ni arajo in b'a la ka bouger bi ne ka faamu na olu jɔdaba de b'a la u jɔdaba b'a la k'u fo k'u waleɲuman dɔn sira o sira bɛ yen n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka kunnafoni in latanya an b'a bɛɛ fo dan tɛ foli min na Jamil Moro ne tɛ foli kan an bɛ fo komi e bɔra sunkɔrɔ hakili la waati tɛmɛna an yɛrɛ interview caman sama in na yɛrɛ ɲɛfɔli k'an ye ko tun bɛ taabolo minnu na bɔn ko wusura waati tɛmɛnen ninnu na i yɛrɛ ye kibaruya an ye ta direct la i ye caman ɲɛfɔ mɔgɔw ye nafa caman sɔrɔ a la ko man da ye mɛn tigila ye n'o ko kɛra hali bi ko bɛ sen na a fɔra sigikafɔ daminɛna dɔw ko ka fanga di surasiw ma dɔw ko k'a di civiliw ma dɔw yɛrɛ ye kuma caman fɔ awa sigikafɔ dun daminɛna bi a kun kan ka cɛ an ye minnu ye kunnafoni na lazara sali kɔfɛ ni ala ye mali garijɛgɛ trésor ɲɛmaa min na o na da jama tulo kan ko ninnu kana bila sisan na e yɛrɛ ka jateminɛ bɛ se ka mun fɔ an ye ko ninnu taabolo la bisimila Mali ko kuma ma nɔgɔn Moribo kosɛbɛ surtout an bɛ waati minnu na sisan n'i ye kuma dɔ fɔ bi sɔgɔma in na wula fɛ n'i seginna o kan tuma dɔ maaw b'i kɛ nkalontigɛla ye Mali information la tellement kow bɛ yɛlɛma su ko ni dugu cɛ i bɛ kow ye kɛnɛ kan cogo min tuma dɔw la dugu ma a tɛ ten dɛ voilà politique yɛrɛ bonanko kan ani n'a bɛnna n'an ka jamana ye état min na ani maa minnu yɛrɛ ye kɛlɛ kɛ nin waati in na ani maa minnu ye fanga ta ani fanga bɔra maa minnu da kolo n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ kuma a la tuma dɔw a mago b'i ka temps sɔrɔ ka analyse ɲɛnama kɛ sinon ka bɔ ka kuma tous les temps Mali problème na ni ala ma fari kɛ i bɛ kɛ vidéoman ye olu b'a fɔ cu sɔgɔma olu b'a fɔ ko ca o de kosɔn tuma bɛɛ arabu b'a fɛn ma ko a taara Yusu o de ka ɲi Mali ko la ka kow ta ni basigi ni cunga sumaya ye o la fili bɛ dɔgɔya bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an ka jamana tun bɛ dakun dɔ la gɛlɛyabaw de tun bɛ yen gɛlɛya ninnu bonyana fo ka se yɔrɔ ma jamanaden minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ o minnu tɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fanga in ko k'a lataga hali n'a sɔrɔ fanga talen ma diya maa dɔw ye mais an bɛɛ y'a dɔn tigitigi k'a fɔ maa minnu ta ye jamana ko yɛrɛ ye o fanba ye fanga in talen de kama parce que ko in kun dépassera fanga sigira kun dɔ de kama a sigira kun dɔ de kama bɛɛ ɲɛ b'a la o baaraw dɛsɛra ka kɛ bɛɛ ɲɛ bɔra kɛnɛ n'o wɔrɔlu ma dafa siga foyi t'a la k'a fɔ jamanadenw u bɛ muruti quoi an bɛ kuma dɔ mɛn an ka maakɔrɔbaw la kuma bɛɛ ko ni adamaden dan sago dan b'i sago don dɔ la wa ni dan bɛna mɔgɔ sago don o don i tɛ maa sɔrɔ min b'i dɛmɛ n'i ye maa o maa ye k'a bɛ n'i fɛ a bɛ fɛ k'i dɛmɛ k'a sɔrɔ dan de bɛ n'e sago ta i ci la a bɛ mankan ci gansan an y'a exemple caman ni fanga u ye kuma bɛɛ fɔ dɔw ko ni fanga in binnen ko f'olu joli kan nka fanga minɛna k'u dogolen to ko caman bɛ o kɛra dɔw yɛrɛ ko n'a kɛra ko jamana bɛ kɛ cogo di ko voilà bɛɛ y'i ta fɔ a la
jɔn b'u ta la ala b'u ta la mais min kɔni ye k'a fɔ ko fanga in tali ko o man ɲɛ vraiment je pense que an tɛmɛn'o degré kan voilà maa caman y'i ta fɔ caman ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ a dɔw yɛrɛ lakale man di Mali ko la nka an kɔni y'a ye depuis a waati n y'a fɔ n ko fanga in binni a diyara anw ye min bɛna k'a kɔfɛ ala de b'o dɔn kelen in binni diyara anw ye ka da lahala kɛrɛnkɛrɛnnenw kan Modibo ni maa min ko k'a ma ɲɛ walayi peut-être tɔgɔ ma s'i ma bon k'a fɔ maliden dɔ bɛ sɔrɔ bi ko fanga in ka tɔɔrɔ ma se a bɛ bali ne la n'a m'i sɔrɔ directement a b'i sɔrɔ indirectement an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen bɛ kule la k'a minɛ nord la ka na sud la fo ka na jamana centre la a bɛɛ tiɲɛna a kun tunna quoi ala de y'an dɛmɛ yan'a ka bi dɔw y'a ta mais a talen kɔfɛ olu fɛ maintenant sisan kuma bɛ yɔrɔ jumɛn na jamana pour que an ka se ka taa sira ɲɛnɛman kan a kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na maa b'i yɛrɛ ɲininka bon o n bɛ se ka fɛn min fɔ teliya yɛrɛ bolo ma dɔrɔn o de ye sɔrɔsiw ye jamanadenw de politique mɔgɔw ye jamanadenw de maa minnu yɛrɛ tɛ politique la nin bɛɛ ye jamanadenw de minnu yɛrɛ t'a si la nin bɛɛ ye jamanadenw ala y'an bɛɛ jɛ jamana in na fo nin ka faamu fɔlɔ voilà bon an bɛ ko min fɔ ka kala turu o la ni fanga tora a bolo ni fasoden ɲuman de b'a kɔnɔ kojugu tɛ o nka ni hadamaden Diko bɛ to ka kuma dɔ fɔ ko ma da i la a ka fisa n darila an tigɛr'i la bon malidenw ta bɛ ɲini ka kɛ politique mɔgɔ ninnu kɔrɔ an daraw la an tigɛra u la o de ye maa caman sɔrɔ o bɛ ɲini ka o de y'a to kuma caman fɔra waati laban in na dɔw ko hali fanga in ka to sɔrɔsiw bolo dɔw ko non ko k'a to politique mɔgɔw bolo dɔw ko non ko k'a di maa dɔw ma min tɛ politique mɔgɔ ye min tɛ sɔrɔdasi ye société civile dɔw ko k'a d'u ma dɔw yɛrɛ ko Imam Diko ka fanga ta bɛɛ y'i ta fɔ ko la mais i b'a dɔn nin bɛɛ n'a ka tiɲɛ de don mɔgɔ minnu ko sɔrɔsiw u ɲɛ b'a la k'a fɔ ni sɔrɔsiw ye fanga ta fɛn dɔw bɛ yen surtout conseil n'a fɔra ko bɛɛ ni mobile ka taa Abubakari ko kelen ma jɛ dɛ a taara ko ministre dɔw mobile segin bon i b'a dɔn o ko kabakoma yɔrɔ ministre dɔw tɔgɔ fɔra ko mobile segin de yɛrɛ u bolo mais u tɛ k'a fɔ k'u mɛnna ministre la dɛ ni k'u donko fɔlɔ ye ka kɛ ministre ye la hawla wala quwwata illa billah ni t'olu dɔw siɲɛ fɔlɔ de gouvernement kɔnɔ k'u kɛra ministre o mobile segin bɛɛ kun ye jamana ka baarakɛla de ye a y'a ta jamana de kun mɛ baara jumɛn de bɛ yen k'i b'o kɛ ni mobile segin Mali la la hawla wala quwwata illa billah Modibo ni y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ministre la an b'an yɛrɛ ɲininka maa minnu ye san 10 ni san 7 in bɛɛ k'a kɔnɔ olu dɔw ka lahala bɛ kɛ cogo tout court jamana tun cunna quoi a kun tiɲɛna ka se degré dɔ ma n'a tɛmɛna nin kan a fɛn kun bɛ na ala k'an kisi wallahi d'accord an b'a fɛ k'o de fɔ minnu y'a ye k'a fɔ sɔrɔsiw ka to fanga la ne b'a ye k'a fɔ u tun b'u jo fɛ n'u y'u ka laɲini f'i ye minnu ko non ko k'a di société civile ma ka d'a kan n'i y'o jateminɛ ne la Ibrahima ye ale yɛrɛ kun taara ka misiri la a ye dugawu kɛ yɛrɛ kala ko n'ale filila n'a ma fɔ a ye awɔ k'a ta yafa n'a labanna a ka fanga na jaabi a farapu kɛra yen ka taa misiri la ka farapu kɛ yen hali ko sɔn population caman ma da politiciens na u b'a fɔ cu u b'a fɔ ca dɔw ko kuma na ka di sɔrɔ u bɛ yɛrɛ ɲuman bɛɛ n'u kɛ tiɲɛ don o ye kelen ye ni ko b'o kɛ est-ce que kun bɛ da la voilà maa si kun tɛ da la f'a kelen waati o kɔnɔ hali minnu caman b'a wuli ka jɔ la bi est-ce que n'a nana d'u ma u fana tɛna kɛ ten wa ka d'a kan i yɛrɛ ɲumanna mɔgɔw bɛ ka siran politiciens ɲɛ ko in na kosɛbɛ bisimila fɛn bilenman ye maa min fa faga n'a ye tomo bilenman a bɛ siran voilà an ni politique mɔgɔw ta kɛn bɛ ten bon yɔrɔ dɔ bɛ n b'o fɔ k'o gɛlɛya n'i ye tariku filɛ diɲɛ tariku filɛ développement ni jamanaw sigira waati min jamana o jamana ni ɲɛ b'a la bi k'a bɔra nɔgɔ la 100 la 80 sɔrɔsiw de y'a bɔ nɔgɔ la o kɛlen waati min u y'a di civil ma kosɛbɛ i bɛ Amérique ta i b'a filɛ i bɛ France ta i b'a filɛ jamana baba ninnu caman kɛra ten o bɛɛ y'a to dɔw ko ka fanga to sɔrɔsiw bolo nka dɔw nana k'an kana fanga to sɔrɔsi ninnu bolo munna ko sɔrɔsi ninnu ma jɔ yɛrɛ u ma jɔ kuma in kɔrɔ ye mun ye a bɛ digi mɔgɔ dɔw la mais réalité de don an b'a fɔ u ma jɔ yɔrɔ yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye k'u b'a la ka bɛɛ lamɛn bɛɛ lamɛnni sen fɛ mɔgɔ dɔw bɛ ka toucher u hakili la politique mɔgɔ la ko problème ni bɛ yen o ko n'o bɛ sɔrɔsiw la dɔrɔn ni ala ma far'i kan n'i ye fanga d'u ma ka da i caman lamɛn dɔw ka kuma bɛ nɔ to dɔw ka kuma ye nɔ to ka sɔrɔ olu dɔw ye fanga kɔrɔ tiɲɛni kɛbaga o kɛra problème ba kosɛbɛ bon minnu ko k'a di civiliw ma olu fana y'u ka hakilina de ye société civile ma o y'a ye k'a fɔ société civile ta ka kɛ mun ye dɔrɔn ka transition gérer sɔrɔsiw da ka bɔ a la mun kosɔn sanction ba minnu kuma bɛ ka fɔ Mali bɛ kisi o ma o ye kelen ye filanan politique mɔgɔw ka bɔ yen u ka fanga ɲini n'u yɛrɛ ka voter mais k'i to fanga la k'a fɔ k'i bɛna fanga dɔ ɲinini labɛn o tɛ transition in na o tɛ transition in na o ye tiɲɛni o n'a yɛrɛ Gasama ka kuma dɔn k'u ka taa jabe da k'u k'u labɛn i n'a fɔ kɔɲɔmuso k'u ka campagne kɔnɔ voilà bisimila d'accord minnu ko k'a di parti politique ma u fana y'u ka hakilina de fɔ u ko jamana bɛ situation min na bi ko Mali bɛ dilan ni fɛɛrɛ de ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ
mɔgɔw ye minnu b'o maîtriser olu bɛ min maîtriser o dɔnnen don bon société civile k'a fɔ politique mɔgɔw ye tiɲɛniba min kɛ k'i bɛna dilan sa ko ça sera plus facile minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka nɔ bɔ a la o ye politique mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye tiɲɛni kɛ dɛ ko k'a lajɛ ɲuman kelen-kelennin min bɛ se ka sɔrɔ olu la olu dɔ ta ka jamana kalifa u la ka tila k'a fɔ o mɔgɔw ye aw bɛ jamana gérer nin waati in de kɔnɔ mais ni vote présidentiel nana aw sen tɛ yan o fana n'u ka hakilina don ne ye nin fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan siga t'a la bi an bɛna fɛn dɔ sɔrɔ information dɔ sɔrɔ ko in bɛna to jɔn de bolo bon hali sɔgɔma in na information dɔ bɛ ka circuler k'a fɔra a dira karisalakaw ma a dira karisalakaw mais prévu jɔnjɔn tɛ yen an m'an sɛnsɛn min kan k'a fɔ ko kuma ye prévu minnu kɔni bɛ fɔlɔ hali n'a ma fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ di civil dɔ ma voilà o kibaruyaw bɛ sen na a bɛ se ka fɔ a bɛ di o kibaruyaw bɛ sen na o ye sɔrɔdaso yɛrɛ ka kuma u ye tɔgɔw yɛrɛ fɔ ko proposition kɛra ko jama bɛ ɲini ka bɛn tɔgɔ dɔ kan alhamdulilah mais kunnafoni de don n y'a f'i ye maliko la kana kɔn ka kuma n'i kɔnna ka kuma i bɛ fili an bɛ fili quoi c'est pour cela an bɛ tɛmɛ tout court k'a yira mɔgɔw la ni jamana in dira maa min ma bi Modibo bi bɛɛ ye dɔ kɛ ni jamana in dira maa min ma ne bolo dɛ an ka jɛ ka Maliko lɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a dira maa dɔ ma est-ce que an kun tɛ sabali k'ale ka solution ɲini ɲɔgɔn fɛ pour que jamana ka bɔ nin crise in kɔnɔ a kana kɛ ka ɲɔgɔn parce que Mali politique ne ye min faamu ni ne m'a sɔrɔ a kana ɲɛ bilen hari e tɛ i balima dɛmɛ a ka bɔ nɔgɔ la an bɛ état min na an kan k'o de dabila sisan an bɛ état min na sisan an kan k'o dabila an k'o den kɛrɛfɛ an ka jamana bila ɲɛfɛ jamana ka u k'a lajɛ k'a di maa sɛbɛn dɔ ma kosɛbɛ n'a dira o maa sɛbɛn in ma tiɲɛ don fiɲɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la parce que ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na kule la Modibo kosɛbɛ n b'a f'i ye diinɛ ko kɛlɛ tɛ dɛ politique ko kɛlɛ de don kosɛbɛ ni politique ko kɛlɛ fɔra dɔrɔn siga foyi t'a la n'a a gagne waati nana jɔyɔrɔ ko kasa bɛ n'i jɔ siga foyi t'o la voilà a filɛ o étape la fanga dɔ in binna tiɲɛ don mais fɛn dɔ bɛ yen o ka gɛlɛn kojugu o ye mun an bɛ nin waati in latɛmɛ cogo di k'a sɔrɔ an ma ɲina jamana yɛrɛ kɔ parce que bi politique mɔgɔw hakili bɛ min na o ye place ko ye dɛ fanga ko b'a la ɔ ni bɛɛ nana ko place an k'a lajɛ sa jɔn de fana ka fisa dɔɔni k'a d'o ma k'a fɔ an bɛna mɔgɔ dɔ de tɔgɔ fɔ ko nin ka fisa i bɛ ka ta in kɔfɛ an t'a kɛ an tɛ da maa na abada fo n'a y'a ye voilà an ko in kɛlɛ an k'an tɛ jama non parce que ko kɛra kun min kama n'an y'a ye nɔ bɔrɔ la kosɛbɛ o de kosɔn an bɛ se ka kuma an bɛ se ka kuma voilà ka kuma k'a fɔ ko karisa de ka fisa bi non vraiment ne b'a ye farati b'a la mais n'u yɛrɛ dama nana ale ye k'a fɔ an ka to karisa de kosɛbɛ jamanadenw wale an ka sɔn pour que an ka bɔ ni degun in kɔrɔ inchallah bɔda bɛ sɔrɔ an bɛ se ka min fɔ brefement teliya la peut-être a bɛ se ka kɛ nin Modibo k'i fo alhamdulillah Bakari Tolo o kumana yanni an ka kuma kɔni bila an b'a ye k'a fɔ maaw kɔni tora ko in na hakilila wulikajɔ dɔw kɛra la awa surtout jeunesse fana y'u jɔda kɛ o waati yɛrɛ kɔni tun bɛ Mamu Diko ka waati la i ye yɛrɛ kun yɛlɛmana ka ban wala e ye mun kanu ye faso kanu walima k'a fɔ an ka maaba tɛ se ka kama hali n'an bɛ don ani kisɛ cɛ awa furancɛni kɔnɔ e mun sentiment sɔrɔ a bɛ se ka min fɔ k'a fɔ jeunesse a bɔra kalama a bɛ se ka fɛn k'a yɛrɛ n'u ko bɛ min na o b'a la n'u tɛ min na o t'a la e mun faamu ko in na awa nin yɔrɔlima ninnu kɔnɔna na ne delila k'a fɔ don dɔ la i ka kunnafoni dɔ senfɛ kosɛbɛ n ko nin tun ye temps ye anw tun bɛ ka temps min kɔnɔ kosɛbɛ an tun bɛ ka don min kɔnɔ a dɔ tun ye nin o ye mun ye Mali denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ anw de kan k'an ka destin ta a mɛn kosɛbɛ mɔgɔ tɛ jamana in jɔ anw ye n'an tɛ an b'o dɔn ni mun ye an ka faso kanu faso kanu dɔ ye min ye i b'a dɔn maa min bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ a ka kɛlɛ kun ye faso ko ye o tigilamɔgɔ kanu o ye faso kanu dɔ ye kosɛbɛ Modibo n bɛna exemple fila d'i ma don min na CEDEAO mɔgɔw bɛ na CEDEAO présidents nana délégation nana don kosɛbɛ président Kuturu ka tigiw nana don min na terminaux nalen o kɔfɛ min ye tigiw yɛrɛ nalen u nana don min na Jonathan tun b'u ɲɛma hôtel Sheraton na yen nɔ o ye ɲɔgɔn ye kɛ don min n'i ma fili Sheraton de don kosɛbɛ ɲɔgɔn ye min bɛ yen n'a kɛra yen nɔ présidents nalen yɔrɔ président ninnu bɛɛ nana don kosɛbɛ min ye Mamu Diko nana waati min na maa minnu tun bɛ da la bɛɛ kulela ni Diko tɔgɔ i n'a fɔ o kɛn bɛ laada ye sisan kosɛbɛ mais imam nana se da la k'a bɛ don waati min gardi minnu tun b'a kɔ mɔgɔ ninnu ye gardi ninnu la dan yɔrɔ dɔ la gardi tɔw tun tɛmɛna yen kan imam ka gardiw k'a fɔ aw tɛ tɛmɛ yan kan o y'a essayé k'u b'a gɛlɛya imam y'a kɔfilɛ k'u filɛ a y'u bɛɛ filɛ nin gardi minnu bɛ ani minnu jɔr'u ɲɛ imam ka gardiw ye kuma dɔ de fɔ o fɔlen dɔrɔn imam tɛmɛna ka don a ma kuma tuguni o ye mun ye u ka u ma de aw b'anw lajɔ yan k'anw kana don a tɛ diga n'a a t'an tɔɔrɔ parce que an b'a dɔn imam min filɛ n'an b'a kɔ bi an bɛ tugula kɔ min na jama bɛna girinni min k'a kan o kana kɛ degun y'an ma o de la anw bɛ ka garder k'a fɔ tɔɔrɔ b'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ anw tɛ tugula kɔ kama an bɛ tugula kɔ de jama bɛ girin min
sɛbɛ fana mais k'a fɔ maa wɛrɛ de bɛna tɔɔrɔ fo an t'a kɔ o la mais ko aw bɛ minnu kɔ yan aw bɛ wulu kɔlɔsi de maa wɛrɛ ka tɔɔrɔ de kana s'olu ma sinon jama tɛna girin ninnu kan o kuma in ye adamaden hakiliman fa quoi voilà imam ka so ko min bɛ yen n'o yera yen nɔ vraiment a kɛra ko ye min kɛra walanda ye mɔgɔ ma min taara kɛnɛ kan tuma dɔ la i tun ka wuli ka taa lɛ dɔrɔn a b'i sɔn hakili dɔ la ka taa mɔgɔw de bɔnnen sɔrɔ Balilabugu k'a mɛnɛ imam Diko ka da fo palais da jeunes b'a bɛɛ kɔnɔ ka taga côté o côté mɔgɔw bɛ fan bɛɛ sira tun tɛ yen ka don fo ni jeunes jara n'a ye maa min ka don mobili tɛ don moto tɛ don sira foyi tɛ yen fo n'u yɛrɛ ko an jara n'a ye nin moto modèle ka don mais mobili kɔni tɛmɛ cogo foyi tun tɛ yen ka d'a kan fagali kɛra don o dugujɛ kɔfɛ carré bɛ se ka u y'a bɛɛ dingɛ ni si a bɛɛ la awɔ dingɛ de tun siɲɛnen bɛ yen i n'a fɔ jeunes yɛrɛ tun b'a fɔ cogo ko Huta Salmaniya u tun kɛ mɔgɔ voilà Kandak de tun bɛ yen n'i nana cogo cogo i bɛ jɔ ne yɛrɛ ko ko in mɛna n ko mɔgɔ bɛ sɔn ka tila fila voilà bon i b'a ye k'a fɔ jeunes tun y'u yɛrɛ di mais Diko ko tɛ o u y'a kɛ fɛn dɔ ka hakilina min tun bɛ Mamu Diko la hakilina min tun voilà faso ko min tun b'a la o de y'a to jeunes sɔnna k'u yɛrɛ di k'u nin di ka taga yɔrɔ se ka bɔ jɔnya na cogo min voilà a yɛrɛ ko don dɔ la ka kumakan dɔ la kosɛbɛ a ko denmisɛnnin minnu bɛ yan ko ale bɛ Ala tanu k'a ye k'a fɔ ninnu y'a dɔn façon y'u ta di ko mɔgɔw bɛ da in ale nɔfɛ ale b'a kale a b'a seere k'a fɔ hali u tɛ seli hali u tɛ seli ne yɛrɛ y'o mɔgɔw ye fitiri seli tun bɛ kɛ ka ban k'u to discours la safo bɛ jigin k'u to discours kelen na parce que a waati jamuw tun ka ca kosɛbɛ i b'a sɔrɔ kuma o kuma n'an sela jamuw bɛ kɛ ka da san cogoya kan mais jeunes tun bɛ yen u y'u ka ɲɛnɛmaya bila k'u ka baarakɛyɔrɔw bila k'u ka fɛn bɛɛ bila ko hɔrɔn kelen min tora Mali la ni cɛkɔrɔba in don k'a tɛ taa k'anw to ɲɛnɛmaya la. La hawla wala quwwata illa billah. A tɛ tɛmɛ o kan. Moro yɔrɔ y'a dan ye. Waati kɛra don dɔ la ka ne to selili ta la misida la fitiri fɛ. Jeune dɔ sigilen n ko n ka cɛ tɛ se la non k'ale bɛ imam kɔlɔsi la de. N ko mais n k'an ka taa seli e bɛ ka mɔgɔ min kɔlɔsi o yɛrɛ bɛ ka ko heyi ni ne sara k'an to imam kɔlɔsi la hali ni ma seli n bɛ taa o la i tun b'a faamu k'a fɔ ko in sera degré dɔ ma cɛkɔrɔba tun kɔlɔsilen don kosɛbɛ kosɛbɛ mais u y'a kɔlɔsi mun kɔsɔn faso ko o de la an bɛ wele bila jeune ma hali sisan jeunesse ma k'a jira k'a fɔ faso y'anw ta de imam Diko k'ale ɲuman k'ale ye dɔ kɛ non Diko k'ale foyi tɛ yen tuguni k'ale bɛ n'o de ɲini si kɔrɔla Mali jɔra a diyara peut-être ni nali kɛra cogo min ni tagali bɛ kɛ k'ale tɛ o a bɛ ka kɛ jɔnw kama o ye anw ye bon il est temps que an ka sɔn k'a fɔ jamana ka yɛlɛma mais a bɛ yɛlɛma ni sira fɔlɔ min Modibo bɛn'o f'i ye o ye jeunesse bɛɛ ka sɔn ka baara kɛ an kana sigi ɲani kalan ɲɛ ma baara sɔrɔ ne bɛ n sen bɔ la non il est temps que k'a fɔ baara waati de nana jamana foyi ma jɔ ka jeunes to fugariya non ni ma dɔ sɔrɔ dɔ kɛ ni ma dɔ kɛ i bɛ to la f'i bɛ i bɛ taa bɛn na o an b'a fɔ bamanankan na ko maa b'i sɛnsɛn susun bere la sanni i ka nɛgɛ bere sɔrɔ a ye baara kɛ n'an ye baara kɛ walahi siga foyi t'a la faso bɛ jɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔ kɛ e bɛ dɔ sɔrɔ n'i ma dɔ kɛ i bɛ minɛ ka di maa ma min ye dɔ kɛ o de kɔsɔn tubabuw kɛn bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw minɛ ka d'a kan u ma dɔ kɛ wallahi so u bɛɛ ye kalan kelenw de kɛ u bɛɛ bɛ kan kelen de fɔ u bɛɛ bɛ se discours ba in na mais n'a nana baara minɛn kɔnɔna la i b'a sɔrɔ o jɔlen c'est pour cela n b'a fɔ jeune bɛɛ ye min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔ kan i bɛ min na dɔ fara a kan don dɔ la Mali bɛ jago ne tɛ sigi a la fiyewu dalen b'a la ko maa caman ne tun y'a faamuya ko maa caman de tun b'a fɛ ka bɔ maliyɛnya la non mɔgɔ kana bɔ sisan i b'a dɔn maliyɛn a kanu donna mɔgɔw la parce que ka taa jamana wɛrɛ la k'a fɔ i respecté a ka di ye c'est une fierté pour nous kosɛbɛ Modibo n b'a f'i ye n sigilen ɲɛ b'i la cogo min yɔrɔ dalen b'o la ne dalen b'a la n bɛ tigɛ a kan tan k'a fɔ Mali kura bɛna jɔ wa a bɛ ja a kɔni gere kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ gɛlɛyaw b'a la dɛ a kana k'an kɔnɔ ko in bɛɛ bɛ kɛ nɔgɔya de la dɔrɔn dabɔ sen na a bɛ kule caman kɛ minnu b'a kulen b'a la kosɛbɛ mais Mali bɛ ja ni Ala sɔnna mɔgɔw bɛ visa ɲini kana don faso in kɔnɔ inshallah an m'a fɔ ka ɲin'a la Ala k'a kɛ ten merci inshallah i Tolo ale bɛ nin kun y'an n'an balimakɛ Abubakar Tolo a ka temps ka ca an kɔni y'a minɛ ka nin dakuruɲɛ fila fɔ ale bi sa an bɛ Ala deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم بسم الله رفعت العلم بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله يا قلما خط الأفكار يا قلم الكلب
البلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما كالبلبل طار يا قلما يرسم أشجارا يا قلما يرسم أشجارا يا قلما خط الأشجار. Ami do anga kunafuno kono mi nyara ye école maître ye kunafuni dike uka syndicat jekulu farale nyonga ko grefo mi ngumbolo dala ko abana no de groupe scientifique minu no lo kunye barabla boloda kala ngo kuma ko foyoro ran mana ko ka bejo ka sabu ke basiki balia mimbe jamana kala balia mi ngumbe ko luka ke ko mum sabati balia oni wati na kunafuno ko ne mi nyira kunu uni CNSB mo ye nyonye kulukati yene pala sisa u yalala bolono blakera sebena u ya sinya ku bena u appeli lancé ko sini lendi ko bekata kala yoro la kala bebinata mali bina ja kala bina ke ko kala ndo bekata kala yoro la o kadaka ku ni awa CNSB mo bena kadaka minu manga jamana na foloko kuna o ne economy finance mo lukumbe ka farasan ka jekulu ka ni CNSP o waru kanga sara chomi baraw kanga ta tabulo mina u bena bela jelela o ro ko so lu kon usona kalande somo ko bulubo kalande ona o ko lendi o ku bela jele kata o kanyon soro kalanyoro la o ko baro kon be continue al dola ane blazi ko kulu ambo o kalo kele mintora anake wala sa baro ka se ka sabati o kuma ko na nyara fe kaya lycée Mamaliki o ku be wole bla maminu atore 10e moment 11e moment ni 10e moment o ko wole blale duma o bela jele ku kata o bela jele ku kata ko o ko wole blale muma o katuka kala nyorola wal bisa ambe ala de deli wadda nyuma ala ko kana bal maslama bella jele عملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله رضعت العلم بسم الله. aw min yara ye Senegali awa turki ministre frère trésorier ko taratama Senegali amaro turki no ni Senegali kari sisa kosebe o abora Mali la ani Mali chedo nyonye atale Senegali ku kongo ko min ye sani fere turki ni Senegali che ko bina yakuba ya kosebe kadaka ku bina ta foka ta se dollar wari million kemenanima san kono o sani fere ka teme turki ani Senegali ni nyonche kadaka min ye ministre frère trésorier o ani Mawludu Jawuzu gulu o Dakar yeno o konga kuma kan woni tara o la alayo ka sorona nasiraw o fanfla bela jele koni fe ani kata se kalango ani kata se min yere ye joliko o ko bela jele koni bala ina fo ya fo ka kono fon kon na ci mina o sen fe kono ye yere like ka fo ko min ye sani fero abna fo 2019 ak million keme flani biduru de la dollar la o ko ba fe ka bla fo million keme nanina san kono olu yere kon ga jete minona o turge kono ambayra ale fana jamana mina barkale do kosobe jamana barkalendo o turge jamana barkalen oluta itafle o oluta yo la halayo o ko fesa mi turkiye o kamindira frère trésor akulabana ka kunafuni dike tuguni ka fo ayo kunafuni di alamsa temene ambado wati jan temene no araba temene franci sere budo ko ngajira ko na karikatiri ka bo kira karikatiri ka densetun olu era ka fola o ka sangani maminu ngoni o nolu ko jifara o ka ko ine o kafir ma se ba fa jifara de a jifara yaro ni ba jifara kulu asute dum fo na fa fo ta lable har mo tisa goloma o ni dun sare ta islamé ama fi jifara de jifara no en sare budo gafe boboy o nanga président era kuntara ko sare budo atuntita ese o ka avion ta imarata akatai o sen fesa o ko kungo bi fenke o do kon wo yake wa o walmo yake duduni ndugo de lawa manise enta kon madala no yake officiellement ina fo ye wati temene enta ke tukomi o turgi kon infle ko min fle France bolo ku ya ko konane o ko ni ko nu manga ke kadaka me turgi allawana min konane awa ode fen fana ko awa Denmarki ale jamana dendo o ko de qur'ane gafe do jeni qur'ane papier do a pasi do koko o jeni o moyo ke suedi de voilà mais phrase tente o phrase sare budo tate o yemin konane o de suedi awa ko Denmarki mado be amaro lu fana de fola barake 2016 tere numa fli o lu dia afenke o femi awa Denmarki awa mado fana de be Suède ko fana de qur'ane papier do ta
a yɔrɔ do ko o jeni turki filɛ k'o kɔnane ka laban maa dɔw kun bɔra k'u bɛ bɔ ka manifester Suède maaw fana ye o maaw fana bali ko nin ko min filɛ nin ye k'u ka nin ko dabila u ka juguya minnu ta ka ɲɛsin silamɛw ni silamɛya ma turki kɔni ye kangari dɔw ye k'u ko kɔni dabila i n'a fɔ u ka ministre affaires étrangères a y'a kangari da cogo min wali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen ale ye faransi kelen na gilets jaunes k'u bɔra bi samedi faransi fan bɛɛ lajɛlen na ka da ka min ye covid-19 in lahalaya maaw kun tununa maaw kun bɛ quarantaine na so kɔnɔnaw na mais nin waati na u ye wele bila ɲɔgɔn ma ko maaw kɔni bɔra faransi fan caman ka laban ka min kɛ ka baara bila kɔni ko o boloda olu yɛrɛ ka lahalayaw la ka da ka k'u kun ye kunnafoni kɔni cari Facebook kɔni sanfɛla la i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min Facebook na ko n'i ye jateminɛ kɛ a na kɛ u ka réseau min bɛ Facebook kan maa 150 bɔɲango k'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kan ko maa caman kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye baara sandikaw ye ka laban k'u kɔni ka bɔ ka manifester ka sɔrɔ violence t'a la ko f'u ka hakɛ u bɛ ka minnu ɲini Marseille ani Lyon ani Bordeaux ani Nice ani Nantes ko yɔrɔ bɛɛ la a bɛna kɛ ko maaw kɔni bɔra yen ko Faransi yɛrɛ nin yɔrɔ kofɔlen don walima Faransi yɛrɛ nin waati na k'u ka sɔrɔ n'a nasiraw k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ covid-19 kun ye mesure minnu ta ka se ka bana in kɛlɛ a kɛra sababu ye ka sɔrɔ n'a nasiraw ka gɛlɛya don a la kosɛbɛ Faransi ni dun ye jateminɛ kɔni kɛ minnu bɔra ka manifester k'u kɔni labanna ka sɛbɛn d'u ma u bɛ se ka bɔ k'u ka hakililaw di cogo min na i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Mauritanie président Muhammadu Wuludu Abdulaziz n'o y'a président kɔrɔ ye ale de tun bɛ fanga na ale ka fanga tɛmɛna Ghazouani nani cogo a yɛrɛ ka kuma na k'ale ka fɔ la ale yɛrɛ ka jateminɛ na k'ale bɛ kaso belebele de kɔnɔ nin waati in na kulu a ko tɛ dɛ ka sɔrɔ hali a ka samara minɛ mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ a nɔfɛ n ye fanga n b'o de fɔ o ye fanga ye yɛrɛ nɛgɛ da tɛ yan i sigi bɛ k'i ɲɛ kumu garidiw b'i kɔrɔ mɛlɛkɛ b'i ni minɛ ka sɔrɔ o tɛ i ma bɔ olu ma bɔ a kalama yɛrɛ n'a sigir'o la k'o kɛ ala kɛlɛ ni ala kira kɛlɛ sisan ale wulilen kɔnti wulilen don ale fana nɔfɛ k'a kun ye jamana kɛ lemuruba ye ka ɲɛsin a n'a ka pɔrɔsiw ma a ka famille ni a terilakaw nin waati na a bɛ ka interpeller u bɛ taa n'a ye u bɛ segin n'a ye a yɛrɛ ko k'ale kɔni bɛ kaso k'ale bɛ kaso belebele de la ka d'a kan ale balilen don ka taama ka taa kɛnɛ ma an fana tɔw bɛ ten ko la Ibrahima bɔra ma a ma diya dɛ garantiw dilen don a la ka d'a kan fɛn min fana ye kilomɛtiri 25 a balilen don taama fana na hali jamana yɛrɛ kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 25 kan a ka sigida a 25 kilo a tɛ se ka bɔ ka tɛmɛ o kan wa a tɛ se ka bɔ ka taa taama kɔfɛ a yɛrɛ ko k'ale bɛ kasoba de la k'a kɔni ye nin fɔ Faransi 24 o kunnafoni siraw fɛ wa ko ale yɛrɛ kɔni bɛna fɔ ani bɛ ka degun quoi ani bɛ ka degun ani a ka famille k'u bɛɛ bɛ ka degun a yɛrɛ kɔni ko k'ale kɔni dabaliya banna k'ale yɛrɛ kɔni dabaliya banna k'a fɔ fɛn min ye a ka enquête minnu kɔni tugun b'ale kɔ ani k'ale bali ka taa taama na ko ale dabaliya bannen don a la ale kɔni ko jalakili minnu ɲɛsilen b'ale ma ko bɛɛ kɔni ye ko dilanlenw ni ko labɛnlenw de ye kɛrɛnkɛrɛnna ka se k'a bali a ka don politiki la walima k'a ka politiki ko dan sira la i n'a fɔ a y'a fɔ a ka kuma na cogo min ka d'a kan k'ale tun b'a fɛ ka segin ka na a ka parti o ɲɛmɔgɔya la tuguni ka d'a kan ni danga bɛ siyɛ kɔ a bɛ don murujɛko la ale b'a fɛ de mɔnɛ min donna a na ale ye min bila a nɔ na o ma a ka leçon ta parce que ale ye min bila a ka ministre de la défense ale bolo bɛna ko labɛn ale ye tuguni o fana y'a ka sira wɛrɛ bɔ sisan ale nimisara de a bɛna don politiki la tun a bɛ se k'a ta juru sɔrɔ la o dun fana kɛmɛ ka sira di enquêtekɛlaw ma a ye fɛn fɛn ɲagami o k'a bɛɛ ɲɛbɔ maa min a fɔra min ye dɔ fɔ kira ma e y'o bila ka taa e yɛrɛ tɛ nin y'a kaso la an b'a kuma fɔ yan mɛnna a ko kirila Mauritanie muftiw bɛɛ tun ye fɛn bɔ ko ka cɛ nin den karaba yan'a ka fanga di Ghazouani ma dɔrɔn o y'a ɲagami ka cɛ bɔ k'a bila i tɛ kaso la i m'a daminɛ fɔlɔ i ye min ye o ye fitinin de ye wali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen Somali olu ko maa 6 sara terroriste jɛkulu la ko maa 4 olu joginna k'o kɛra juma tɛmɛna n'o ye kunun ye olu kɔni ko nin baara in kɛra sababu de contre la
o ka dugu nu ko gadu ko ka dugu sidi dugu dodo o surasu yɛrɛ kɔni ka fɔla n'o do ye Abdulkadir Hussein Ibrahim ko min ye surasu ye k'olu kɔni y'a dɔn k'a fɔ milicɛnw k'olu kɔni bɛ ka munumunu ni yɔrɔ kɔfɛlenw na o senfɛ o taara ye a na kɛ o karila ɲɔgɔnna a laban ko maa wɔɔrɔ sara sababu maaw la i n'a fɔ y'a fɔ ka kunnafoni na cogo min wa ni dun ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ Somali a yɛrɛ bɛ dɔnkili la ko kana taa Somali ko kɛlɛbanbali bɛ yen olu kɔni tɛ fana ɲaaminen don kosɛbɛ ɲɛ ma se ka sɔrɔ u ka kow la kɛlɛw bɛ yen san 30 ni kow don hali bi sa an bɛ Ala de deli wada ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Min ye Congo démocratique u ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ maa 50 sara u ka sanu bɔyɔrɔ dɔw la ko sanu dingɛ de firila maa ninnu kɔni kan k'a kɛra kunun juma k'a to sanu dingɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ minnu k'a ma ko Kamituja k'a kɛra o marabolo de la u yɛrɛ kɔni ka fɔla k'a fɔ ko ninnu kɔni nin sanu bɔyɔrɔ in k'a kɔni firila a kɛra sababu ka maa 50 kɔni faga k'a maa la dɔgɔmani a na kɛ hali bi ni maa ɲin'u bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ in yɛrɛ jaabi réseau kan an yɛrɛ y'a jaw ye an b'a dɔn ni yɔrɔ sumana hadamaden kɔni laharata kɔni dugukolo n'i y'a firilen kolo i bɛ masaya segin Ala ma mɔgɔ kɔni bɛ ka u sekɔniw kɛ n'u sera ka maa minnu sɔrɔ mɔgɔ kɔni ye jate min fɔ fɔlɔ k'o ye maa 50 o bonyanko de ye o bɛɛ kɔni tora a la fɛn min ye Congo démocratique ale kɔni jamana na wali bi sa an bɛ Ala de deli o da ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro a kumana k'a fɔ ko u ye Ameriki espion dɔ minɛ kulu pétrole bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ameriki bɛ sa wallahi Ameriki ka pétrole ko Turki y'a fɔ dɛ ko joli pétrole ka di ninnu ye ka tɛmɛ mɔgɔ joli kan u bɛ mɔgɔ joli min bɔ u ni Faransi u ka tasa daminɛba pétrole kɔni ma ye ka yɔrɔ la ni hɛrɛ fara la jagoya a ko a bɛ jatigi fajiri ni sigi ɲɛma sɔrɔ la so yɛrɛ ka cɛdenw dɔ de wulila u ka pétrole bɔyɔrɔ bɛ yɔrɔ minnu na ni yen ye u ka pétrole ba foro damadɔ ye foro 2 ɲɔgɔn awa ko Ameriki ka espion dɔ kun taara ye k'a kun bɛ ka espion de kɛ o pétrole bɔyɔrɔ la k'a ko jateminɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko min ye u sera ka tɛgɛda kɛ cɛ kɔni kan k'u sera ka a minɛ k'u ka pétrole bɔyɔrɔ min n'u k'a ma ko Amoy ani yɔrɔ min n'u k'a ma ko Cardone k'u ye tɛgɛda kɛ cɛ kan ko Ameriki ka banka surasi maa dɔ de don k'a kɔni bɔra Ameriki ka surasi minnu bɛ Iraki dɛ a ye yen de k'a ka daga yɔrɔ Ameriki ka base min bɛ yen a bɛ n'a ka espion kɛ a ka laban ka t'i installer a bɛ na espion kɛ a bɛ t'i installer an ta ye fana y'o de ye force tɛna fɛn fɛn bɛ na u bɛ na ni projet wɛrɛ de e bolo e bɛ taa jugu ɲini yɔrɔ wɛrɛ i b'a sɔrɔ a b'u bolo yen f'an ka nin de fɛ wala f'an ka bɔ nin de kalama ne kɔni bɛ kangari min da fanga bɛna kalifa min ma n'Ala y'a kɛ an kan ka kangari min da an b'o don yen n'a tɛ se min na ni tɔ ye min fɔ a b'o k'a fɔ jamanadenw an kɔni ka laɲini nin mɛ tɔw bɛ k'a fɔ tan mɛ t'u ye k'o fɔ ni jamanadenw ko min y'a ka jamanadenw ka ci lase olu de y'a se fanga na olu de ka kuma de y'a da ye ninnu ko Ameriki ka nin cɛ in k'u ye tɛgɛda k'a kan a tun bɛ espion de la wa Ameriki ka base min tun bɛ Iraki o ka surasi base min bɛ a bɛ bɔ yen de ka laban ka na ka nin espion kɛ ka laban ka segin mɛ nin waati in na kɔni k'a minɛna coup d'état ko u y'o bɛɛ essayer o ma ɲɛ mɛ o tɔ kɛra u bɛ pétrole bɔyɔrɔ ko cɛ in fana gansan ma minɛ dɛ ko dolari caman ba yɛrɛ a bolo ko dolari caman ba yɛrɛ a bolo ani ka taa se maramafɛnw k'olu fana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a bolo ka d'a kan k'u tun b'a fɛ ka pétrole bɔyɔrɔ ninnu ka se ka explosion de baaraw kɛ yen n'o yɔrɔ ni Caracas bɛ taa kilo 120 na ni bombe tora ka ci sisan o b'a fɔ ko jadi fɛnw nana yen u bɛ se k'u ka maaw ci ka taa cogo min olu bɛ taa installer cogo min nin bɛɛ y'u ka laɲini dɔ ye wa hali bi sa an bɛ Ala de deli wada ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Min ye Misira ko funangɛni do video bɔra k'a fɔ cɛ dɔ kɔni ale sara ale muso kulun a muso a burannakaw olu ni famille wɛrɛ de tun bɛ kɛlɛ la wallahi olu ni famille wɛrɛ bɛ kɛlɛ la yɔrɔ ni muso bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min na surtout Kulubalilakaw ni Jabekaw ni fɛn olu tɛ ɲɛɲini k'a la o ɲɛw bɛɛ bɛ tunu ye wele bila ale ma muso y'ale wele dɔrɔn kulu ale fana ni Ela nana k'a bɛ taa a ka muso ka maaw k'o dɛmɛ yala arabu ninnu fana caman bɛ yen yalo bɛ maa joli de min an t'a dɔn o fana sin ka mugu wuli cɛ la muso y'a cɛ wele kana cɛ a kɛra laharata ye cɛ sara o ye mugu ci a la fando ani maa minnu bɛ kɛlɛ la olu sin ka mugu ci cɛ na a kɛra kɛlɛ ni wɔyɔba ye awa Misira
ni yɔrɔ kɔfɔlen na ka d'a kan ale ka muso ka famille ni famille wɛrɛ de tun bɛ kɛlɛ la famille 2 tun bɛ ɲɔgɔn na muso fana y'a cɛ wele cɛ fana ni vitesse nalen ale fana k'a ka taa muso ka fanw dɛmɛ an'u k'ale fana yara ni muru ye a labanna ale kɔni tora a ko la setanɛ ma ɲi ala k'an kisi setanɛ ma walayi setanɛ ma ɲi n'an ye ɲɔgɔn ye a la an ka ɲɔgɔn sabali a laban nimisa dɔrɔn de b'a la hali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen awa min yɛrɛ ye Union européenne u ka jɛkulu min ɲɛsin bɛ u ka kɛlɛkow ma Union européenne kɔnɔna na Faransi tun ye wele bila Union européenne jɛkulu ma waati tɛmɛnen k'u ka ɲɔgɔn kɛ ka d'a kan ko Turki bɛ ɲagalekɔrɔbɔ min na olu ka bakangu na hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka yɔrɔ tɛ ko ka essayer ko ka fu siri o dan na dɔw dun ye kangare da k'a fɔ ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko in bɛna kɛ ni kɛlɛ de ko k'o bɔ a la dɛ Union européenne jɛkulu ma sɔn dɛ olu caman ma sɔn kɛlɛko in ma k'u ka sigi ka fɔ kɛ u ka se ka bɛn kow la Faransi kɔni ale kɔni b'a fɛ ka kɛ alimiti de ye ka cɛrɛw ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a yɛrɛ b'i den kɔfɛ tubabuw dun bɛ réfléchir olu bɛ baara kɛ n'u hakili ye u bɛna farafinw bila cogo min tubabuw tɛ sɔn o ma ni kelen bɛ se kɔrɔ e n'i ka bateau 2 taara ni avion 2 taara i k'a da Turki la dɔrɔn e bɛ taa tɔw diyagoya sama k'u don kɛlɛ la u ko k'an t'a fɛ ka kɛlɛ kɛ e bɛ ka farafinw fana joli min sinon n'i bɛ se ko la yanni ka tɔw fara ɲɔgɔn kan i ka baara kɛ Turki kelen de bɛ yen o a dun ko kangari ko ni Faransi sera ale ma a bɛ k'a ka fɛn bɔ arzara kulu a kari susu a bɛ ka bɔ Kubrus wa bateau kɛlɛ wɛrɛ b'a ka fɛn kɛrɛfɛ Faransi n'a ka taa s'a ma u bɛ s'anw de la yan a kelen dɛsɛlen a ye Union européenne fara ɲɔgɔn kan olu dun ko in tɛ kɛ ni kɛlɛ ko dɛ k'u ka ko négocier ko bɛ kɛ cogo min Turki dun ko ale ka hakɛ ye min ye a tɛ se maa ta ma mais a ka hakɛ nahi don a b'a ta ni maa min ko fana tɛ kɛ min kan ka kɛ la o bɛ k'i la Turki kɔni b'o jɔda kan Union européenne ka ɲɔgɔn ye o ma bɛn a kɛlɛko in kɔni kunna o labanna k'a jira de ko k'a ko kɛ sigi ka fɔ ye o labanna k'a fɔ hali embargo ko o ma sɔn a ma k'a ma sɔn a ma ko Turki k'a kelen kana to ka wuli ka ko kɛ n'a yɛrɛ ye o labanna k'o kumaw de kɔni fɔ ten hali bi sa an bɛ ala de deli wada ɲuman ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen min ye bisibiri dɔnniya ye talibanw ko sigi ka fɔ bolodara talibanw ni avanceda gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ka sɔrɔ min ye talibanw kolo min bɛ kuma tɔgɔ la a ye min fɔ أن أفغانستان المستقبل يجب أن تقوم على نظام إسلامي كو أفغانستان كرام من السجدة كو بيجو إسلامي ديكا تالبو يو دفو كا بيجو إسلامي ديكا كمو ديكا كورولير نامريكي نانا سانتان ولون لا كلا كا تو بيتي تاما بو سيسيما بو ودو للابانا كو تالبان كيلو ني gouvernement ka sika foke o taliban kɛlɛw kɔni wa Afghanistan nata min n'u bɛ k'a ko nata n'olu b'a sigi ka fɔ la k'a bi jɔ silamɛya kɔni ka saritiw de kan ko kɛlɛ Ameriki ministre affaires étrangères Mike Pompeo k'a fana kɔni ko awa ko Afghanistan kɔni ye Afghanistan jamanadenw de ta yɛrɛ kulu ko n'u yɛrɛ ko a bɛ kɛ min ye k'a bɛ k'o ye an b'a fɔ fɔta ko n'u yɛrɛ ko a bɛ kɛ min ye k'a bɛ k'o de ye ko n'u yɛrɛ ko k'a bɛ kɛ min ye a bɛ k'o de ye mɔgɔ ye yɛrɛ de ye o n'a jɔra min ka baara bɛ kɛ n'o de ye fo n'a sɔrɔ a ta ye dabara yɛrɛ o de ka ca an fɛ Mali la an ta b'an dabara de non 95% président musulman o ko foyi o silamɛya bonyalen tɛ foyi la ministres bɛ sigi k'an tan don o don u tɛ silamɛya tɔgɔ tɛ f'u yɛrɛ hali ko salamu aleykum bɛ dimi ko yan tɛ misiri fo ko ninnu de ka dabila ma dama n'an ka ca an de sago kan ka kɛ ka sɔrɔ hakɛ mɔgɔ ma don mɔgɔ wɛrɛ gasi la mais taliban kɔni ko Afghanistan nata yen Ameriki ka san 17 buruja kɔfɛ ko a bi jɔ silamɛya de kan Ameriki fana premier ministre ko awa k'a ka ko b'a yɛrɛ bolo koyi ko n'a ko a ka ko bɛ kɛ min ye k'a b'a yɛrɛ de bolo an bɛ da don k'a walawala ko wɛrɛ fɔ an b'a fɔ ko fɔtan ko bɛ nin lahalaya in na an b'a fɔ sisan kɛlɛ min kɛra san 17 kɛlɛ walima san 18 kɛlɛ ka d'a kan ko min ye Ameriki ministre affaires étrangères ale tun bɛ kɛnɛ kan ko min ka kɛ Qatar de ka se ka fɔ ka dayɛlɛ kura ye tun ni ma fili a ko caman wala Qatar yɛrɛ faaba la talibanw ka délégation nana Ameriki ministre affaires étrangères bɛ yen baaraw kun yakubaya walasa ka se ka fɔ yakubaya Afghanistan bɛ se ka suma cogo min mais taliban kɔni y'u ka sariti kɔni fɔ yanni ko ka daminɛ Ameriki ko b'u yɛrɛ bolo ko kɔni bɛ nin lahalaya in na nin de bɛna dansi kɛ bi dokubaru la nɛgɛ bamanan technicien Waraba Jibirila Kulubali kuma galama kuma balakɛ Modibo Sela Bakari Tolo ka fara o kan an bɛ bɛɛ fo o ka tulomajɔ la so karamɔgɔ Mamadu Jaabi ale bɛ Bamakɔ nin waati in na a yɛrɛ bɛ sira fɛ ka na k'an lajɛ baw
an lamɛnbaaw an bɛ foli di bɛɛ ma an b'a fɔ ala k'an bɛɛ degubaru wɛrɛ o kɛnɛ kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Safina kuran bɔra ko safina duuru a fɔra ko fila caman b'a la i bɛ se ka kibaruya dɔ d'a ma la. Balimamuso ne yɛrɛ mago bɛ safinɛ na dɛ e tɛ ne farikolo la an tɛ se a dɔn mɔgɔw ma an k'u ɲininka safinɛ bɛ min furakɛ. Balimakɛ yan balimamuso aw y'a fɔ cogo min na aw sera aw seyɔrɔ la safinɛ duuru ale ye safinɛ ye safinɛ min bɛ yen n'a n'a kɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn na n'i ko safinɛ duuru maa caman